Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wa la haula wa la quwwata illa wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah. Terima kasih kita ucapkan dan juga tahmid Allah SWT yang memberikan, yang mengurniakan kita peluang keemasan ini berada dalam Inter 2020 conference. Alhamdulillah, saya Syukri Lang Putih dari Fatoni University sebagai Timbalan Rektor Halawan Antarabangsa dan juga alumni. Rasa gembira dan juga I feel honoured to be a keynote speaker in this conference. What more when I should join the conference, which is not only Malaysian but also Indonesian, but also Cambodian and also Thailand saya. Tajuk yang diamanahkan untuk saya itu kelestarian pendidikan dalam pembangunan insan, pengalaman Thailand. Dalam masa 40 minit saya akan cuba kupaskan apakah pengalaman Thailand dalam pembangunan insan, terutamanya di sudut higher education. Dan sebelum itu, oleh kerana kita kedatangan dan kemunculan Fatoni University di negara yang bukan Islam ini sebagai satu inisiatif yang bagi setengah pihak mengatakan bahawa ini adalah inovasi, adalah innovation of education in a country where the government is trying to project the democracy in education, because Thailand is known as a Buddhist country, dan setakat ini kita ada lebih daripada 2 institusi pengajian tinggi Buddha yang majoriti studentnya daripada undergraduate, master dan PhD daripada Sami-Sami Buddha, dan ada juga comprehensive education yang ditawarkan offerkan student, yang mana student yang datang itu bukan hanya student Buddhis, bahkan ada juga student yang agama lain yang datang di peringkat undergraduate, master dan PhD dalam bidang-bidang yang bukan hanya Buddhist studies, bahkan ada political science-nya, ada social development-nya semua. Dan begitu juga di Thailand ini kita mempunyai ramai universiti, terutamanya universiti top 10 in Thailand, mostly Catholic and Protestant universities. Jadi ini menunjukkan bahawa Thailand is open lah in this case, in this case. Kita boleh sebutkan bahawa Thailand ini agak luas dalam peluang yang diberikan. Oleh kerana itu, why not Islamic University? Then we are talking about why not Islamic University to fulfill how democratic Thailand is in offering education, especially in tertiary education, to have Yala Islamic College in the last 20 years. Then finally, after that, we have changed from Yala Islamic College to Yala Islamic University, and finally we come up with a new name which is not Islamic by the name, but it is understood when we say Fatani University, because when Islam comes to Thailand, Islam comes to Patani specifically, then Langkah Suka was changed to Fatani, and people known Fatani for sebagai Serambi Mekah. So because of that, kalau kita sebut Fatani University, biasanya dipahamkan bahawa Islamic University. Dengan itu kita bukan omit, kita bukan delete the name, the word Islamic, bahkan kita masukkan dalam. Jadi alhamdulillah setakat ini untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan peserta conference kali ini, iaitu walaupun kami Islamic University, kami universiti yang apa orang kata di administer and managed by Muslim scholars in the south. Tapi kami juga ada student yang bukan agama Islam. Kita ada student Buddhis, kita ada student Kristian yang ikut serta pendidikan di Fatoni University. When we are talking about Muslim education, Fatoni University is one university organized and managed and established by Muslims. But in fact, in Bangkok, we do have also one university by the name of Kasim Bandit University. The owner of the university, this is a private university. The owner of this university was the deputy governor vice governor of Bangkok Metropolitan. So his role was,
tremendously known to the Thai public. Well, it means that Muslims have been involved in higher education, both in the south and also in central Thailand. But in the south, especially Fatton University, kita lebih menggunakan konsep Islam untuk letak sebagai asas pendidikan kami. Okey, jadi dengan waktu yang agak terhad bagi kita untuk membincangkan bagaimanakah pengalaman Thailand dalam memberikan satu apa orang kata human development in education itu, saya ingin bawakan satu approach yang saya biasanya gunakan ataupun strategi saya, iaitu untuk memperbincangkan isu ini dengan approach saya dan fokus saya tentang 3 perkara, dan saya rumuskan jadi SUN, S-O-N, or SUN strategy, or SUN approach, or SUN focus. S itu maksud saya adalah self-development, self-educational development for sustainable, or self-development for sustainable education, whatever. O tadi adalah organizational development. Yang saya maksudkan organizational development tadi adalah bagaimanakah kita boleh memberikan satu gambaran organisasi yang sebenarnya not for one period and not for one group of people, but it can be, prepared for the people to come. Dan terakhir sekali iaitu N maksud saya networking development, networking focus on networking, and we can also say networking strategy. Baik, saya akan cuba mengupas satu persatu, dan mungkin kalau ada yang faham, alhamdulillah. Kalau yang belum faham dengan jelas, insyaAllah jemput datang ke Fatton University setelah COVID, insyaAllah. Well, when I say self-development, self tadi saya pecahkan ataupun saya kategorikan kepada 3. Yang pertamanya iaitu cognitive development. Yang saya maksudkan cognitive tadi adalah development yang berkenaan dengan development of brain, development of knowledge, ontology, on epistemology. Jadi setakat ini our government, Thailand, is trying to classify universities. Katakan di selatan, universiti mana yang fokus lebih bidang apa segi pendidikan. Berarti sekolah-sekolah di negara kami juga akan menyediakan input untuk universiti, yang mana input ini adalah output kepada sekolah-sekolah di seluruh negara. Jadi berarti kalau student yang akan datang belajar di Fatton ni ataupun di Prince Songkhla University ataupun di Narathiwat University, bukan hanya student dari selatan Thailand, bahkan dia akan ada scholarship, ada promotion lagi pula untuk student yang datang daripada northern Thailand, Chiang Mai, Chiang Rai, ataupun student yang datang daripada northeastern Thailand, iaitu Khon Kaen, yang bersepadan dengan Cambodia, dan student daripada Bangkok untuk datang ke selatan. Oleh kerana di bahagian selatan ini, oleh kerana konflik yang berlaku di petani ialah Narathiwat itu, agak kuranglah student yang datang daripada kawasan lain. Walau bagaimanapun, alhamdulillah di Fatton University setakat ini kami ada student yang datang daripada 45 provinces. Ini sebagai satu perkara yang not easy to happen. Sebab kalau universiti yang sebelah kami, yang public university, setakat ini mungkin tak sampai 10, jaranglah nak ada student daripada Central Thailand, daripada Northern atau Northeastern. Tapi alhamdulillah kami setakat ini, kita ada student daripada Bangkok, ada student daripada Central Thailand itu, Bangkok, termasuk Nonthaburi, Ayutthaya, semua tu, tak pernah putus-putus. Sampai sekarang kita ada student daripada Central Thailand itu seramai 500 orang. Jadi our network, our connections with Muslims in Bangkok are quite valid lah. At the same time, kita punya connections dengan Northern Thailand. Northern Thailand ada lebih kurang 7 provinces yang kita ada student datang sini. So this is how the government is trying. Sebenarnya the government is trying to do this quite long time ago. Tapi agak tak berjaya sangat untuk student daripada kawasan lain datang ke selatan.
Tapi yang berjayanya student selatan pergi ke kawasan-kawasan lain. Student daripada Patani, jadi Jalan, Narathiwat, yang pergi belajar di Bangkok, pergi belajar di Chiang Mai, Chiang Mai University, Mefaluang University, Kon Ken University, Ubon Ratchathani di kawasan North Eastern. Tapi yang berjaya untuk dapat student daripada kawasan ataupun region ataupun bahagian lain dari selatan untuk belajar di selatan itu Fatani University. Alhamdulillah biiznillah dengan berkat yang Allah SWT berikan kepada kita. Jadi when we are talking about cognitive development tadi itu, akhirnya kami di selatan ini, terutama di Fatani University ini, memikirkan bahawa apakah the niche of education yang kita boleh bawa kepada masyarakat di negara ini. Oleh kerana kita dah bagi satu milestone, memberikan satu Senate ataupun Council of Universities telah memberikan satu milestone kepada kami administrators untuk membawakan universiti ini untuk jadi comprehensive universities. Tapi fokus apa? Fokus of Fatani University, sekaligus dengan memberikan pengalaman tentang Thailand, saya akan bagi juga sub case study of Fatani University. Jadi participant boleh melihat bagaimanakah kami boleh hidup dalam negara yang bukan Islam dan boleh offer pendidikan, iaitu pendidikan Islam di peringkat tertiary education, yang mana diiktiraf, acknowledge oleh pihak government, pihak pemerintah. Well, apabila kami cuba nak dapatkan position universiti, kami mulakan dengan apakah kekuatan Fatani University bandingkan dengan 200 more universities in the country. So we finally claim that we are the only Islamic university so far. Mungkin after this there will be more Islamic universities, there will be more Islamic high institutions in the north, in the central Thailand, or in the eastern Thailand, or even in the south. Tapi masa sekarang ini, setelah 21 tahun kami bermula, belum lagi ada universiti baru yang dinamakan sebagai universiti Islam. Oleh kerana itu, we are proud to say that we are the only Islamic university and the first Islamic university in Thailand. And the government echo what we have proposed to the government to show that, okay, we have Islamic university in our country as to represent orang Patani, orang Selatan, orang Islam di Thailand itu kan ramai tok guru, kan ramai pondok. Oleh kerana itu, we transform from pondok to university. Okay. Because of that, ini jadi kekuatan untuk Kementerian Pendidikan di waktu itu untuk menceritakan kepada negara-negara asing bahawa di Thailand ada universiti Buddhis, ada universiti Kristian, universiti Katolik, dan ada universiti Islam. Satu-satunya di selatan. That is, being Islamic is our identity. Yang kedua, iaitu oleh kerana kita perlukan pendidikan yang mempunyai inisiatif dalam integrasi of knowledge. Kita kebanyakan dapat input student kita ni daripada sekolah-sekolah pondok, daripada sekolah-sekolah integrasi, yang mana dia orang belajar sains, chemistry, English, mathematics. Masa yang sama dia orang belajar faraid, fikih, usuluddin, bahasa Arab. Jadi student kita yang datang itu adalah student yang ready for integrations. Di kerana itu kita juga membawakan satu kurikulum. Ada kurikulum di Fatani University, jadi kurikulum integrasi. Maka student yang akan bersama kita 3 tahun, 4 tahun, mereka akan keluar, yang mana dia orang akan dare to say that they are from Islamic University and they are student who are integrated in themselves. Boleh jadi itu, tapi masa sama boleh jadi guru Quran, jadi guru English, tapi subjek satu lagi ngajar Quran lebih kurang. And then the last one, yang mana akan jadi satu kekuatan bagi selatan Thailand, bahkan kalau kita bandingkan di negara Thai juga, kekuatan ini Fatani University masih dilihat sebagai satu satu fakta yang bukan dicetuskan dengan kebetulan, bahkan dirancangkan, iaitu being international. Kita tidak claim kita sebagai international university, tapi setakat ini we are the only university in the south which has more than 30 countries. Jadi kita for the time being we have got 39 countries of students coming to study in our university.
In fact, we aim at 50 universities in the next 2 years. And last year, before pandemic, we expected to have 40 countries coming to the campus. But because of shortcomings semua itu, kita dapat hanya 39. Walau bagaimanapun tahun ini saya akan cubakan dapat 6 negara untuk jadi 45. Dan pada tahun terakhir planning kita 5 years plan, kita akan cuba dapat 50 negara. That is the limit yang kita rasa macam that's enough after 23 years, insyaAllah. The Prophet has been working for 23 years in Medina, in Makkah, in Medina. So at least the number 23, we want to claim that okay, we are already with the world. Di setelah 23 tahun, Islam sampai ke Syam, Islam sampai ke Iraq, Islam sampai ke sana sini. Jadi masa yang sama kalau kami sudah mencukupi 23 tahun, kita ada student yang bukan hanya di rantau Asia, di Asia Tenggara, bahkan kita ada student di 5 benua dunia ini. Sekarang ini kita ada student di Los Angeles coming to study Bachelor of English with us. We have student from UK to study PhD in Islamic Studies. We have student from Afrika, negeri Arab. Dan for your information, we are a bit proud of ourselves and a Muslim community in Thailand, because as we know, or as we all know, in Malay community, that Islam yang datang di Asia Tenggara ni, biasanya kita baca buku sejarah, iaitu Islam yang datang daripada Yaman, daripada Hadramaut, orang Islam yang berketurunan Arab, tapi bukan Arab dari Madinah, bukan Arab Saudi, bahkan Arab Yaman biasanya yang datang di sini untuk bawa Islam. Tapi alhamdulillah setelah 300-400 atau 500 tahun, depends on which record you are using. Kalau kata 300 tahun, kita ada masjid, orang kata masjid Teluk Manor, masjid Krisik di Patani, untuk menunjukkan masjid ini telah dibina kurang lebih 300 tahun. Jadi itu telah memberi bukti bahawa Islam datang ke sini selama itu at least. Maka dengan itu setelah 20 tahun kita tubuhkan universiti ini, kita boleh terima student daripada Yaman untuk buat PhD di sini dalam bidang Islamic Studies. Dan this next convocation, there will be the second PhD graduates. The first is orang Patani, the second orang Yaman. Jadi kalau katakanlah last 300 years, orang Yaman datang bawa Islam ke Patani. Setelah 300 tahun, kita produce PhD graduate balik ke Yaman dalam bidang Islamic Studies. So in return, we feel that, mashallah, this is barakah to us. So that's why when we are talking about sustainable development education, jadi kita rasa macam ni satu bukti yang menunjukkan bahawa Islam datang untuk menega, dan akhir kali orang Melayu di sini, di Patani, masuk Islam, dan setelah itu Islam ke sana sini di selatan Thailand, di rantau Asia Tenggara, Malaysia, Indonesia, Brunei, dan sampai juga ke Laos, Myanmar, Cambodia. Tapi alhamdulillah kita boleh hantar balik Islam ke Yaman. This is what I would like to say. This is self-development yang sepatutnya kita rancang dengan baik di bentuk kognitif. Dan yang kedua yang saya ingin ceritakan di sini iaitu tentang psychomotor development. Psychomotor development apa kita dapat sekarang ini adalah the trainings of psychomotor development. I mean skill training, bukan hanya how to write papers, bukan hanya how to write examination, bukan hanya how to present your paper or whatever, but it goes deeper than that. Even how to hold the pen, how to hold microphone, how to start saying Assalamualaikum, how to discuss the body of the content, and then how to end up your discussion. Benda-benda ini semuanya itu penting bagi kita. Sebab apa? Sebab kalau kita sebut dalam bahasa pendidikan ini, murid itu adalah cermin bagi guru. Jadi kalau guru mengajar macam mana, jadi murid itulah kita boleh tengok apa yang dia dapat. Tapi biasanya yang kita buat sekarang ini, skill development itu not really planned for or managed for quite well. And the third one is I would like to discuss about the
effective development. Adapun tentang height. So in this case, I think it is very important to be pushed, especially kami di selatan Thailand ini, dengan adanya konflik, adanya bom di situ, adanya tembak-menembak di sini. Jadi kadang-kadang kita punya semangat, kita punya motivation for education itu go down. So that's why many of Muslim student from Patani, Yelan, Naratiwat keluar ke Malaysia, ke Indonesia, even to all parts of the world untuk dapat pendidikan dan datang balik. Ada yang balik, ada yang tak balik. Okey, tak ada masalah. Tapi oleh kerana keadaan di sini tak begitu nyaman, jadi anak-anak kami keluar untuk belajar kat luar. Bagaimanapun kita in order to be promoted for sustainable development dalam bentuk bagaimanakah kita boleh meyakinkan anak-anak kita bahawa we still have to strive hard, work hard, endeavour for education. This is very important element for the discussions of human development for education to be sustainable. Yeah. Okay, this is about self-development or self-strategy yang saya sebutkan tadi. Saya ingin ceritakan sedikit di sini untuk tarikkan bagaimanakah kita di Fatwa University menyahuti national program atau national agenda untuk self-development yang biasanya dimasukkan dalam buku-buku pedoman di peringkat negara dalam bahasa Thai lah. Jadi kita transform kepada masyarakat Islam bagaimanakah kita boleh bawa benda tu dan dipahamkan dalam Islamic konteks. Dan oleh kerana kita Islamic University, saya ceritakan sedikit di sini bahawa the way we are teaching or the way we are conducting this kind of things, this kind of issues tu, kita cuba ceritakan bahawa sebenarnya amanah berkenaan dengan pendidikan ini, terutamanya tentang pembentukan self tadi, pembentukan self yang di sudut kognitif tu tadi, kita akan ceritakan kepada staf-staf kita, jangan lupa bahawa student kita yang datang ini yang berdepan dengan kita dalam kelas-kelas. Kalau di Malaysia, Indonesia sekarang ni mungkin online classes, virtual classes, tapi kami di Thailand telah dibenarkan untuk physical classes. Jadi kita berdepan dengan murid, guru berdepan dengan murid, murid berdepan dengan guru. Dan oleh kerana itu, kami ceritakan kepada student kita bahawa student kita ini adalah amanah. Amanah di dunia ini. Kerana student ini sebelum dilahirkan sebagai manusia, sebenarnya kita dan juga student kita ini telah menyahuti apa yang ditanya oleh Allah SWT, yang mana Allah di waktu itu sebagai guru, sebagai the first teacher. Dalam surah Al-A'raf, alastu birabbikum, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alastu birabbikum. Dan jawapan yang ruh semua, di waktu ini ada yang jadi Muslim, ada yang bukan Muslim, ada Kristian, ada Yahudi, semua menjawab Allah SWT dengan uslubnya yang begitu itu, kalau di bidang balaghahnya, bala syahidna. Apabila Allah menanya, apakah aku Tuhan kamu? Am I your Lord? Chan ben pacau, kong su chao, syai rumai dalam bahasa Thai. Jadi roh semua di waktu itu, sebelum dilahir ke dunia ini, mengatakan bahawa bala syahidna, yes, we do testify, ya, kami sama-sama menyaksi bahawa Allah adalah Tuhan kita. Dan konsep Tuhan di situ bukan Tuhan uluhiyah, bahkan Tuhan rububiyah. Jadi konsep tarbiyah bagi saya. Oleh kerana itu, apabila kita dilahir, jadi biasanya kita sebutkan guru pertama itu ibu bapa, guru pertama itu bukan guru di sekolah, bahkan datuk, ayah, mak yang mengajar kita di rumah sebelum kita pergi sekolah. Tapi mengikut kefahaman saya, guru pertama di dunia ini adalah orang yang jadi muazzin di waktu kita lahir. Setelah kita dilahirkan, lepas tu kita di azan, di telinga kita, telinga kanan, telinga kiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. This is education. Education to confirm what we have studied in the world of spirit, dalam alam roh sebelum ini. Jadi dengan utterance of muazzin tadi, kita confirm. So the first education is setelah kita dengar azan itu. Mari kita masuk sekolah sampai kita habis PhD katakan.
ataupun daripada sekolah nursery, lepas tu kindergarten, kelas rendah, kelas menengah, BA, MA, PhD, semuanya itu adalah process of education in this world. Yang mana semuanya itu akan di-evaluated, akan dimuhasabahkan setelah kita mati di akhirat nanti. So this is the process of education. This is the whole system of education. Maka dengan itu, kita nak binakan konsep self tadi itu, kita harus ceritakan kepada student kita. Kita harus bawakan konsep ini walaupun kita dalam negara yang bukan Islam, walaupun sistem atau falsafah pendidikan Thailand ini biasanya berdasarkan dengan falsafah pendidikan Buddhism. Tapi kita kena bandingkan dengan benda tu dengan sistem Islam. Di akhir sekali setelah anak student kita dah selesai pendidikannya, mereka boleh menjaga mereka daripada syirik, daripada khurafat, daripada semuanya itu. Akhir sekali dia akan jadi insan kamil walaupun bukan dilahirkan, walaupun bukan dibesarkan dalam negara Islam. Jadi kalau tengok di sudut ini, walaupun kita di negara bukan Islam, tapi kalau kita betul-betul mengadakan pendidikan Islam bagi anak-anak kita, kita boleh juga bawa mereka ke sustainability of life, iaitu sampai jannah. Jadi saya always talk to my student, we are creating platform for education for Jannah. Dengan itu, of course, self-education. Of course, we started with knowing God, knowing our field of studies, our expertise. Then we have enough skills to do that. And finally, we are proud of ourselves being created by Allah. We are proud of ourselves being given amanah to do as, Jadul Aulia ataupun tugas kita sebagai membawakan Islam ya'lu wa la yu'la alaihi semuanya itu, adapun kita adalah orang yang membawakan rahmatul alamin. This is the first thing. The second focus in my discussion in order to create platform for human development education in case of Thailand, saya nak bawakan dragging our attention to organizational development. Biasanya bila kita cakap tentang organizational behavior, organizational management, organizational leadership, we always talk about man-to-man relations. Saya baca buku daripada Barat dan baca buku daripada Timur, because I got my PhD daripada China, daripada Guangzhou, daripada China University. Jadi adalah pengalaman sedikit untuk belajar bukan hanya dengan orang yang mempunyai ideologi komunis, bahkan being Eastern Bloc of Education itu very very important. Jadi itulah saya cuba melihat bahawa kita baca buku yang terbaik tentang human management semuanya itu tak sampai Tuhan. Jadi akhirnya kita I am the boss, so I manage my subject, I manage my minors. I am the minor among the minors of my boss, so how should I behave myself to be able to be good staff, good partnerships with whatever things. Tapi dia tak sampai kepada creator. Hubungan itu, relation itu dalam organisasi itu, dia di antara manusia dengan manusia. Hubungan manusia hablun nas, bukan hablullah dengan manusia. Bahkan hablun nas bin nas, ma'an nas, wan nas. Jadi di antara manusia dengan manusia. Tapi sebenarnya kita sebagai guru ataupun kita sebagai ketua bahagian, ketua jabatan semua sekali itu, sebenarnya apa yang saya nak sebutkan di sini iaitu kita sometimes after teaching we just pray to Allah SWT and we mention the names of our students. Ya Allah, sempurnakanlah ilmu bagi anak murid saya Muhammad, Ali, Yusuf, Aminah. Allah muqallib al-qulub. Jadi kita discuss terus dengan Allah. Kita communicate langsung dengan Allah SWT. Jadi kita minta Allah untuk memperbaikikan Muhammad, untuk memperbaikikan Yusuf, memperalihkan sikap Ali. Jadi student itu dia akan terasa macam dia juga dibawa untuk kaitkan dengan kita punya kepahaman dan juga kita punya i'tikad dengan hubungan kita dengan Allah SWT. So this is what I mean. Organizations yang sebenarnya not only man-to-man relation but man-to-God or God-to-man. So in this case, we have to rewrite the books or we have to
write more books on this issue. And kalau saya boleh drag another attention kepada kita semua, biasanya because of tadi Western way of thinking tentang human leadership ini, finally apabila kita fikir tentang leadership, kita akan fikirkan tentang piramid, piramidik, haram. Jadi biasanya piramid ni kita mementingkan apa yang di pucuk itu. What is the top of the pyramid? Kalau kita ambil foto, kita pergi Mesir, ambil foto ni, kadang-kadang putus pun asas itu. Foundation of piramid kita tak hirau pun. Kita tak apalah, tak perasan, tak dapat, tak nampak. Tapi foto itu tak akan jadi perfect, tak akan jadi chosen to be one of the best photo kalau piramid itu hujungnya putus. Berarti masyarakat kita ni, kita sanjung bos-bos semua itu. Kita sanjung orang di atas. Bahkan di bawah itu kita kurang memberikan peluang kepada mereka. Okey. Dengan itu saya sarankan bahawa kita tukar sedikit daripada pyramidal models of leadership, kita pergi kepada apa? Kita pergi kepada Kaabah model. Kaabah model ni biasanya Kaabah ada 4 tiang. Jadi ambil daripada tapak tiang itu sampai ke atas tiang, lurus tinggi, semua didapat, semua dilihat. Biasanya kalau kita cuba fikirkan, kita pusing tawaf ya, semua tiang tu dilihat, semua tiang itu di pemandangan kita. Kita melalui rukun Yamani, rukun Iraqi. Tapi setelah kita sampai pada rukun Hajar Aswad, kita Bismillah Allahu Akbar, kita respect kepada bos itu. Jadi organisasi begitu juga. Tapi bukan organisasi of one, but organization of all and for all. This is what we are trying to create, a platform for sustainable educational development in our country. But I try to bawakan apa yang pihak government is trying to do now dalam kata-kata saya lah. Okay, the last one, that is a networking strategy. Networking strategy, networking focus, or networking approach yang saya nak sampaikan di sini in order to create pendidikan yang mempunyai kelestarian abadi. Jadi biasanya kita ada 4 connections of 4 group of people. Yang pertamanya insiders, orang dalam yang ada di dalam. This is very important. Jadi education provided by Thai community or to focus lower in southern Thai community, to focus a bit lower in Patani community, provided by these people for the people here. Jadi kita sediakan pendidikan untuk orang di situ. Tapi sebenarnya kalau kita lihat kepada apa yang berlaku di negara Thai ini, contohnya saya sebutkan di sini, insya-Allah Allah yarham Dr. Halim Pisuwan, Dr. Abdul Halim Pisuwan, adapun nama beliau mengikut pasport Dr. Surin Pisuwan. Semua orang kenal tersebut sebagai Sekjen of ASEAN. Jadi Dr. Surin dilahirkan di Negeri Sitamerat, sebuah provinsi di selatan bahagian atas sedikit, upper south. Dan beliau dilahirkan, dibesarkan di pondok ayah beliau, Tuan Guru Haji Ismail, Baba Ismail, dan masuk sekolah di situ, akhirnya pergi ke Thammasat University, pergi ke Harvard. Walaupun beliau dimulakan pendidikan beliau di situ, tapi impact setelah beliau dapat pendidikan akhirnya, impactnya adalah Southeast Asia. Impactnya adalah di peringkat dunia. So this is what I mean. Insiders are very important. And then second group is that inside outsiders. Jadi orang yang di dalam akhirnya pergi belajar di tempat lain ataupun pergi kerja di tempat lain. Mereka ini juga mempunyai aset yang kuat untuk pembinaan. Jadi kalau kita sebut tentang sustainable education ini, kita kena fikir juga tentang grup-grup orang macam ni. Walaupun mereka tak balik, orang petani ni ramai tak balik. Yang ada kat Sweden, ada kat Germany, ada kat Malaysia, ada kat Hong Kong, mana-mana. Mereka tidak bererti tidak they are doing something for their own community. Walaupun dia orang ada kat tempat lain, dia orang juga membina, dia orang juga contribute to education in southern Thailand, in Patani. So this group of people are very important. The third group is outside insiders. Orang yang datang daripada luar, tapi sekarang ni mengajar kat sini. Orang datang daripada kawasan lain, tapi duduk kat sini. Jadi mereka ini mempunyai aset yang kuat juga. Sebab they are ambassadors of their countries come to us.
ambassador ni, kalau ambassador negara satu aja. Tapi cultural ambassadors banyak. Tapi kalau religious ambassadors, da'i itu banyak. Kalau apa lagi economic ambassadors, peniaga-peniaga tu kan juga banyak datang ke sini. So how can we utilize opportunities yang mereka ada di tempat kita? Akhirnya kita boleh gunakan peluang ini untuk jadikan satu kekuatan bagi kita. Dan inilah sebagai tapak, sebagai foundation untuk kita pergi ke arah kelestarian pendidikan tadi. Okey, yang terakhir grup yang begitu penting bagi saya iaitu group of the people who I can call outsiders. Mereka ni tak pernah datang ke Thailand, tak pernah datang ke Southern Thailand, tak pernah datang ke Pertani, tak pernah datang ke Fatani University. Tapi dengar hari ini tentang Fatani University daripada saya. Ataupun dengar, ataupun lebih mendalam dengan masuk tengok website kami yang bahasa Siam, bahasa apa-apa. Akhir sekali dengan tulisan ataupun dengan doa yang sebut tentang kami, orang lain lebih faham, orang lain lebih tahu tentang kami, maka itu sebagai kekuatan yang akan berlaku. Maka dengan itu saya yakin bahawa di conference ini dengan pengalaman yang saya buat sedikit daripada Thailand yang saya sampaikan, mungkin kita akan dengar lagi daripada Cambodia, daripada Malaysia, banyak lagi daripada Indonesia. Akhirnya dia akan terbentuklah kelestarian itu bukan hanya di lokaliti masing-masing, bahkan dia akan jadi global. Saya gunakan konsep global education. Education yang sebenarnya kita organize education itu di lokaliti masing-masing, tapi outputnya, outcome-nya ataupun impact-nya di peringkat negara, di peringkat global. Jadi dengan itu saya yakin bahawa kalau keadaannya macam tu, dia akan jadi satu kekuatan bagi kita lah untuk menjalankan tugas dan amanah yang kita ada. Dan saya ceritakan sedikit lagi untuk kita semua bahawa kalau kita adakan lagi conference begini, insya-Allah kami jemput peserta-peserta mungkin satu hari lepas Covid datang ke Fatani University di selatan Thailand, dan mudah-mudahan kita boleh membina sebuah universiti wakaf yang mana kami di Fatani sebagai penjaga aja. Kita jaga universiti yang telah dibina dengan duit wakaf seluruh dunia. Sekarang ini kita ada bangunan-bangunan yang dibina oleh negara masing-masing, dan kami di Thailand kita menjaga. Jadi berarti universiti ini bukan universiti kami, bukan universiti orang yang berada di Thailand sahaja, bahkan universiti untuk umat Islam seluruh alam. Dan dengan adanya universiti ini, dengan adanya usaha-usaha ini, mudah-mudahan kita boleh bawakan rahmatan lil alamin untuk kita semua. Saya akhiri pembentangan saya pada conference INSA 2020 pada kali ini dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.